Ketika berlibur di daerah ketinggian, Ziva sering mendapati hujan. Sesaat setelah hujan, biasanya Ziva melihat untaian cahaya warna-warni di langit yang disebut dengan pelangi. Ziva sangat menyukai pelangi. Ia penasaran bagaimana ya pelangi bisa terbentuk. Ziva pun berniat mencari artikel yang menulis tentang proses terjadinya pelangi. Nah teman-teman, dalam bahasa Inggris, jenis teks yang dibutuhkan Ziva tadi adalah explanation text. So, in this video, we are going to learn explanation text. What is explanation text? Explanation is a text which tells the process of natural, social, scientific, and cultural phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, geografi, atau budaya yang pernah terjadi. In explanation text, there is social function or communicative purposes of explanation text is to tell the reader how something works or why something happens. Teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu terjadi. Biasanya, peristiwa yang disampaikan dalam teks eksplanasi akan dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memperoleh informasi dengan baik. Next, we come to the generic structure in explanation text. First, general statement, stating the phenomena or issues which are to be explained. General statement merupakan area yang berisi penjelasan umum mengenai fenomena apa yang akan dibahas. Bisa berbentuk pengenalan atau penjelasan dasar mengenai fenomena tersebut. Second, sequence of explanations, stating a series of steps which explain the phenomena or issues. Bagian ini menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi dengan menyatakan urutan atau tahapan kejadian. The last, closing, stating a conclusion optional. Bagian akhir teks ini merupakan penutup yang menyampaikan kesimpulan teks. Bagian ini hanya bersifat opsional. In explanation, there are some language features. First, using simple present tense. Menggunakan simple present tense yang pola kalimatnya subject plus verb 1 plus object, or subject plus verb 1 plus s or es plus object. Contohnya, from the mouth, food passes through the esophagus. Passes merupakan verb 1 plus es. Second, using passive voice. Menggunakan passive voice dengan rumus to be plus verb 3. Misalnya, human body is made up of countless million of cells. Is made up merupakan to be plus verb 3. And the last, using chronological connectors, for example, first, second, third, next, then, after, before, in addition, finally, in the end. Seperti pada kalimat, then the food enters the small intestine. Let's see some example of explanation text. The first example of explanation text is about digestion. Paragraf pertama teks ini menjelaskan secara umum konsep pencernaan, sehingga generic structure-nya adalah general statement. Paragraf kedua membahas tentang urutan proses pencernaan yang terjadi di mulut. Paragraf ketiga menjelaskan bagaimana makanan melewati kerongkongan hingga diserap oleh usus. Dan paragraf keempat menjelaskan proses makanan diubah oleh enzim kimiawi hingga diteruskan ke aliran darah. Paragraf 2, 3, dan 4 ini menyampaikan secara detail mengenai tahapan pencernaan di dalam tubuh, sehingga generic structure-nya adalah sequence of explanation. Agar teman-teman lebih paham tentang teks ini, yuk kita bahas language features-nya. Pertama, menggunakan simple present tense. Terdapat pada kalimat from the mouth, food passes through the esophagus. The food passage into the stomach.
basis is verb 1 plus es. Kedua, menggunakan passive voice to be plus verb 3. Misalnya, is made up, is needed, are needed, is cold, is broken, can be swallowed, is mixed. Ketiga, menggunakan chronological connectors seperti then. Okay guys, to get understanding, let's discuss these exercises.